البطبوط ديالنا ها هو موجود. Regardez nos petits pains, ils sont vides à l'intérieur. كيجيو خاويين وكيجيو خفيفين بزاف بزاف كما كتشوفوا. Vous pouvez les farcir avec par exemple le thon, les œufs, les carottes, persil, cornichons. Vous pouvez faire ce que vous voulez, des petits saucisses, vous pouvez faire la dinde accompagné d'un peu de salade. Voilà, j'ai donné juste une idée, mais chacun il fait ce qu'il veut. Mais ils sont très 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 légers. Vraiment, ils sont légers. هذا البطبوط ديالنا ديال اليوم اللي غنديرو ان شاء الله جميعا. غتعمروا باش ما بغيتو نعطيكم غير واحد الفكره. Vous pouvez les farcir avec ce que vous voulez. Ils sont très légers. Voilà, bon appétit. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour. غادي نديرو اليوم البطبوط ان شاء الله. On va faire des petits pains marocains qu'on appelle batbout. Les ingrédients sont notés en dessous de la vidéo. Celui qui veut pétrir la pâte à la main, il peut. Celui qui veut faire la machine, il a le choix. Voilà, je vais mettre ma farine. غادي ندير الطحين ديالي de la semoule. Celui qui n'a pas la semoule, c'est pas grave, il met que la farine. Farine. نديرو الطحين. On va mettre de la levure. Pardon le bruit. Du sucre fin. Du sel. السكر، الخميرة، الملحة. Une cuillère de l'huile d'olive. معلقة ديال زيت العود. On va mélanger avec de l'eau tiède. الماء يكون دافئ. العجينة ديالكم ما خصهاش تكون قاصحة، ما خصهاش تكون جارية. La pâte ne doit pas être trop dure, elle doit être un peu molle comme ça, la consistance comme ça. On va la laisser se reposer pendant 1 heure. غادي نخليوها تخمر واحد الساعة. Voilà, notre pâte a doublé de volume. شوفوا الخميرة ديالنا تبارك الله. Voilà, je vais la dégazer, mettre un peu de farine. Je vais la dégazer, غنحيد منها الريح. On va la dégazer délicatement. Je les ai mis en boule. On va les laisser se reposer encore à peu près 5-6 minutes. On va les couvrir avec une petite serviette. حنا غنغطيوهم بالسوليفان ولا الشفيطه صغيره. فوالا انا كندير وحده بوحده للبنات اللي عاد بداو لي في كي فيان دو كومونسي. بغيتو ديروا بوحده بوحده راه سي تري فاسيل. La pâte c'est comme ça. Celui qui veut faire une par une كتجي سهله. كيجي كديروا لها هكا كتحيدوها تحطوها. اللي بغات دير بزاف دير بالرولو ديالها بزاف دير. Comme ça, je trouve que c'est pratique pour les filles qui viennent de commencer. كديروا وحيده بوحيده كديروا لها هكا. Faites comme ça. Voilà. Faire encore une autre. La farine qui reste, vous la ramassez, vous la laissez de côté, vous la travaillez de nouveau. العجينه اللي كتشيط لكم غتخدموا بها عاوتاني مره اخرى. كديروا الطحين ديالكم كتقرصوهم واحد شويه بحال هكا. كضربوها غير شويه بالرولو هكا عاوتاني هكا. كديروا لها هادي هكا فيت في تخرج لكم مقاده. اللي بغى يدير بالوحده بالوحده، اللي بغى يدير بزاف يشد البورت بيس ديالو يبقى يدير بحال هكا. فوالا
تبقاو تحطوهم في المقله ديالكم بحال هكا. vous déposez في petit pain. Dès que vous voyez des boules qui montent comme ça كتشوفوهم كيتنفخوا قلبوهم هكا. حاولوا ما تثقبوهمش، راه الا تثقبوا لكم ما يتنفخوش. essayez de ne pas faire des trous sinon ils vont pas gonfler. انا كندير غير هاد المقيلات، ما كنديرش البلاد باش دغيا دغيا كيسخن كيطيبوا دغيا. كنديرش دوك ديال بقاو معاهم سيت يطبخوا مزيان. سبحان الله العظيم هذا المنظر هذا تيعجبني، كيبقاو يطلعوا بحال هكا كيبقاو يتنفخوا. سخانين. هذا الصحة والراحة. الدعاء ديالنا اللي خصنا نبقاو نديرو: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. واخا تكون المراه كطيب، واخا كتكون دير شي حاجه، تبقى تقول هاد الدعاء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ايوا كنتمنى يخرجوا لكم مزيانين ان شاء الله وينجحوا معكم، وكنتمنى لكم رمضان كريم.